상마라 줄레 테네 드링아자 카르길 종카가에 테네 낭속스당 테네나 졸라 장스카르 낭속스 투즈데 테네 디나 공 스링 스탄진 스kumdun 테네 가제 카르길 보디즈시니 우스총 요마 카 스링 dorjele 테네 다나 졸라 ka secretary santrale 테네 가자 율소 상만 아스켰카니 테네 아리안 올리나 요들레 데나 졸라 율소 춘춘 상만 아스켰카니 GSM 상마 디나 투세 테네 드링디카 프레스 컨퍼런스 테네 가자 bodgo jungju 테네 카 가자 당지 강디카 가타 낭속시 테네 president election ipia 상마 점셋핀 테네 가자 디카 툭답스초 테네 타 상메 디카 프레스 컨퍼런스 점렐라 프레스 컨퍼런스 zatgos dugjuse 상메 툭라 babju 테네 마고마타 테우진 कांगाजा सान लांजुस पिंजु तेने शेलन नरेंद्र मोदी स्कुमदुन ता अमित शाह स्कुमदुन ला सिंग ना थुजे छेजिंजु तेने गांव ताए माना लो मंगपेक ना फारला तेने मेमे sak ना फारला जुआ फुलिन यंखानी तेने गादा तंसाजिक तेने द्रिंदी का ग्रुप से नो तेपिया गाजा सामे चलना तेने शेलन ता नांगलन ला सिंग ना थुजे छेजिंजु टेस्टिंग ना तेने प्रेस कॉन्फ्रेंस इफिया bodgos jungju का खेरे नंगा ताए माजे करगिल नंगा तेने केडीए जुनतां करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस तेने सोस्पाज जुनंग तेने कों मंगबेक थुसे देना तेने ते स्पेरा कों कैप्टा शोजु का खेरे ना छसो सांमा तेने दिना थुसे इन मलखान पोले तेने देम्बेरां तेने तेने गाजा मा गोमाना फारला तेने करगिल तेने apex body skyotsana teshan lang aja tene I six schedule spera things na falla ngaja kargil nangsostang tene ngaja zanskar nangsos niskas tene apex body chosyorin six schedule la chosyorin jise jis pinju tene death thing na dang kons kargil democratic alliances tene ga tempika tene ngata umar abdullah kumdun kargil la skyotsana ngaja bote dupin tene ngaje dembe tene deka ngaja mathuspin tene dang konste statement jisale du dina chosok sangma tene shiti thusde sangma thusiyot mole tene ngaja bilkul dena thusemet tene ngaje kaw ladakh si ngata phantok lasno chashiyot na ladakh si ngata chokshol lasno chashiyot na ngaja dembe dena thushasmen juse juspinju tene gaw ngaja dang denbarang tene ngaje chokna I thakchat posalen 진찰 랑아자 에펙스 버디 능ям보 투샨주 테네 식슈루리 촉시ong아자 드론 진찰라 덴네카 스탠딘주 테네 덴나 쪽라 갈테스카토 당드린 스파스펙 두주 가토라 에펙스 버디 델리아 스케주세 케즈 테네 마 탑페스페라노 마 아르가메스페라노 테네 가제 카르길낭 갈테지 쪽시양 투즈데지카토 델리아 보데낭 아제 아미샤스 쿰둔라 juwa pulchanju tene ngaje dena mitan yun chani thusdek thusemene nyanchez mindugju ngaja ankerena kargili nanga tene mitan sinanga tana kargili mitan sinanga rier gyab nangi shu tene ngaja nangpa on charuju dena tene gazuga tene yuli esaba tana ngaja goba halam goba jipchu gi tene yulso dugju tene sakyati thoga tana tene ngaja rier gyab na tukchu ngaja nangpa on dukse dukju sakyatika tene dezapchi skyot nakato dangdrin tene ngata mangluk zinorju tene mangluk sina changma thopri thoptang ospa zerchasi ospa skyot gojju ten skyot pasang ngaje yangskar jua phulen galtes kato delhi kato yang kargil na thusde kato sujik bhochan na ngaje ahmed khame dena des gosenju tene denna chogla tene ngata kargili na dring sakpa ngaja mana azuko nangsaksunna ngaja nangpa la changma thugjuno kimana mabep sen yote norju chia jus pasana ngaja kargili na ngaje consular sakka dezam thusthubamet gana chipa yulun mangpo shes pasana ngaje dena thusmi leptho mindu tene chi thakcha jiskyo denang tene ngaje choksyola man dena mitang yuni choksyola thakcha syot thuba minugju depia tene ngaje apex body an juya phulet galtes ka to kargil na thusde ka to mambod na apex body na ngaja na kargil bodization na zanskar bodization ni thusmirik de na thus gosen ngaje tikserim bojetang tene ka thupstan le nijar so da te ngaje de na torsan borcha si ngaje thusderik thup ma thup nang tene ngaje torsan nijar dun la bora zat gosen turje cheju
tene inna chogla ngaje tene dingdika le social media thurje che junju tene ngaja thagrin ne sadika tene I social media bachchas pola ngeja sama obgyal jate tene ngaja di tuskap salchas pola sinna thurje che junju tene ngaja ikana sonse kargil layang sokspaji sokshanju tene ngaja community ji frame chochan te community frame chosena tene ngaje kargil lang media bachanju tene ngaje testing na de community cherena thu semene chi thakcha chang sal me chog ju khan pongaje thakcha tenju tene de phia ngaja sangme chogna juain ki yangskar jua phul ngaje tene gana met ngaje thusdejik dena chi chagla chi derin kargili na skyote do chi thakcha ji sal do dena ngaje thuzmijik thuzgusen 정말 아주래 드링이 프레스 컨퍼런스 보규때 ngaja kargili mitang nyun nang pauni chukna 이 프레스 컨퍼런스 보규때 같이 point 같이 이제 명한 samay dunla borin samin sakpas ngalla apex body ngaw dangdri burning issue no apex body ngaja samay chukna juai ngaja ngalla ko apex body ngata taksa head jar kan ka tutan delhi jukdu ngaja pilbiang ka sing jalbin temen patena member khachiga ko jua puspin ki kazuga baki yul gangbe na representative ko select करना चुगला ngaji kargili nangpaunis guma first day na phala ngaja kargili UTH subscribe los dunjuna malla ngaji kargili su VIP gona chi tonsar chenna meeting chenna ngaji UT first gume ga boran jion pin te ngata duk tene apex body ngaji guma na phala subscribe just pin tene dang I na ngaji thusmi committee subscribe ne tokna ngaji thusmi mirup ngaji khong sangma member sangma jua puspin immediate yutte yangsker ngaji jua pulen ki ngaji te thuzmi jikte committee na met kamet ngaji borgosen tene nyampo I jua pulen ki kazo ngatang sangmas sik churu na nyampo ngata I ladaksi shungsto bi phias bramang podule notono tena khaskar ngachang mitang nyuni samba salte ngachang mitang nyuni shungsto bi phiang ngaji met kamet chagla zadun ngaji I media ki tenge clear user ki kaste kato ngaji chopsi pia ngaji chewalagi pia ngaji shungsko pia spera medna ngaji nijang chopsko nisale te pia ngaji clear zeren ki apex body ang jua pulin immediate jute ki ngaji mitang nyun cha le yo cha gi lo te ni sanga bor bosen tene ya po taksanga ta kedi isko respect bin ki khos social media jute te mol du ki ngaji ladakh nangpe kargil nangpe sudul ngaji bot spin tene khong maskyo jerte Tengok cap bot panayambo ngaji press release ang jospin tengok yampo ngaji torson ngati governor sabang puspin le megoranam gyute tena ngaji clear जस्ते कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है गुपकार ग्रुप के साथ एक काव खिरना 370 और 35 एक रजिस्ट्रेशन मांगता है जो हमारे आइडियोलॉजी से नहीं मिलता है तेफिया ngaji clear फोन हमbo matang spin साथ tengok yampo reason खची कर ले साथ मितांग जैसे Cikpata ngajar kargili tonsan kurte kargila gobnan chiyo jakhan pengeja jugos midang sangma gizu na koy. Te kargili te issue kurte ngajes Mulbek Ladakh Buddhist branch kargili headquarter in Pandang ngajes te ka takriban din sang lo mang pes ngal ngajes लगभग 2 साल धरना तंस मिले. को पूरा इंडिया ना पत ना घुमा तिरुक्षण तेजम लंबा टाइम धरना रुखन ले. तेना लवजू का कंक्लूजन ते सोमेन की ngaja kargil daksa संस्कार से राजनीतिक दुलेन तो कलकत्ता संस्कार प्रसंग दुख सुनो ते जगह ते दंग नंगमिंग नीस ना चिक तो ना दो कनल ये जैसा क्या तांत जस्ती स्टिंगजुगा ची संगमा हाल सुं दरना संगमा 10 सरबन दे सकेल स्कूल पर पत नस्तर सुं चिक सुन यहाँ रिजन चिक मेन ngada करगिल डिवीजन स्टेटस फियांग आजिस खोआ पूरा छुस्को जस मिले चीज बटे करगिल योम सी छेवा लड़की फिया करगिल योम सी फंतोक सी फिया स्पेरत तेना ngaje खुल्लम खोआ सात तंग से ngaje खोआ दुनला तेना पूरा देंबारंग तेना छुस्को पिले तेना मुस्लिम यूथ पिन हिंदू यूथ पिन सिख यूथ पिन तेने तेमेन पा पॉलिटिकल ग्रुप थंगमा पिन को दुना ngaji मर खुल्लम खुल्ला ई पॉइंट पु बोस पिन भाई ngaji करगिली नंगपे ई प्रॉब्लम किंते सॉल्व मचन ngaji किजा छोक चोमेत को ngaji इश्योर जस पिन की जैसे डिवीजन स्टेटस सी प्रॉब्लम पो हाल छिन ngaji खिती प्रॉब्लम गंगमा सॉल्व छिन जतले तेने डिवीजन स्टेटस सिंगाता बराबर हक तुम ची संगमा डंडा थोक निजे संगमा की पूरा करगिल पूरा बजट गंगपा हजारों में आदमी आके एजिटेशन किया था ngaji पार्टिसिपेट चुन तेने ते स्टिंग बना लजुक पिकरा शिची हों तेने गाता करगिल काउंसिल इलेक्शन ची तेजुक स्टिक सुन पसंग पात नस्तर सुन लेते तेने ते चुक सिंग आजे का खोस वादा खिलाफी चुस पसंग आजे ते करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दा चुस्कर मजोस मिले तेने यहाँ चिक तेने गाता गवर्नर निस्परेगी नो की कजुगा छून छान मंगपो तो नक्ते ना खास कर गाजा दक्सा गाजी वाइस प्रेसिडेंट कुंदुनी मोज तेने त्याना खास कर चिक चिक योद लेकिन गाजा ची थकचत चोत काय करना डिसीजन मेकिंग चोत
tena ngachi representative patna elect sonsel ha mele ha select sonsel bet minority ko nominated council ngis lebet ko khirena party youth te transpasang party na thunkan isrek me tamil ngaji nangpe dimba rang mana spera phinkani consular chi hangal halang ki area hisabe population hisabe ngaja hak thopnya chu lekin te kargili limitation po hill council development council limitation po izuk chajik jusngan juste chajik lin du gale ngajang pat na lepchin chinchat lang lepchin bek ta ngaja rewayot ki ngata UT thopsno kargila ladak UT dan nok tena ngaja ospa chen tena spera mangpo UT thopsna spera mangpo dulen yo tang nok tena ngacha pura umej nok ki kargil khani chosok jin cha political group in cha kargil last khani cha UTO administration cha central administration sangmas ngaja sanga bolte ngaja barabari hakpo thupche singaja rewan le tena ngaja yang tena spera mangpo te gobnon na te kho sangma sangwena borte ngaja kargil khaskar kargil khani nangpa kana yuchu chuksum jujbi dogle te yuchu jujbi खुल्ला हर डेलीगेशन ना हर जगह का ngaja clear demand chu ki ngaja separate district chi ngaja thok bosin te final solution ngaja thong dule kargili nanga dimbar ngacha gubnu na free chachan na final solution po district separate district chi ngaja thong dule te ngaja niji e media gutte ladakh UT administration चाहे local administration indo चाहे le indo kargil indo चाहे ngata MPs kumdun indo चाहे ngata home ministers kumdun indo prime ministers kumdun su pangaji lakni thamur chu join ki ngaja separate district chik ngata lada kana district mangpo danche sing ngata rewano tene ngata ngaja separate district na sing ngaja I gobnon sangme na ngaja tharbin te ngaja rewarkle tene stingjuk pika ngaji youngster ngaji tena jua pulen ngaja dina yukhani memang sama kauna jangskar yutonok tene ngata aryan valley yuton kargil yukhani napa jane council member sangma donok dring ngaja sangmas tena youngster jua pulen ki naam ji kargil na tasas pera to nukli kargil na lepa apex body ne ambo kargil pas mathus pasang kargil na soso delegation chet jete even amit shah kundun is already there to ki hamara wahan आदमी काम कर रहा jete ngaja taksa sup khona thuk bathuk kazua class su jirkan pale su delegation chik chai yot na chai kheret na tena na ngaja 20% population in me thuste mene teka thakchat man salmian le nge especially on behalf of all the minority people ngaji requested ki ngaji thuzmi thuste mene kargili chewalar gya ladakh especially kargil district chewalar gya skola ngajang minority se yutche spra yote mine te ngaja ka thakchat sala mazat chi delegation chi khet nang yangaja aru botet nang khongna yambo bot nang ngaja welcome jatet ya khong soso kheret nang kargil democratic alliance la soso skap stal na ngaja nangpe team daksa ngaja vice president singal la mos ngaja ikena soso ngaja aru team chi gathan chu jang te team po gathan chu sing na ngaja kargil district ka soso ngaja dubara ngata sarpel sospa jo pulte ngaja yang specializing ki democratic alliance action committee ngata kazua kargil democratic alliance dawa chet ki ngaja kargil kangpe yom CPS bratan tena chola ngaja sa action committee thingchan te action committees tene thakchat de action committee dan stress mene te chi shikang kargi chewala gi skola indo chal chi nang te ka thakchat zat mian je tenga jisuna juan le yang stingjuk pika ngeje media pat sungma ngeje sing tapana tuje che juat ngeje tuskap chungi na skote ngeje ka skap salches pat tuje che jule vale daksa ngira 6 schedule support ka mola khala le kata nitu ka home minister nya po apex body meetings tena teo mola do ki 6 schedule man ba yang constitutional safeguard chitan zirkan so daksa nije mo to ki 6 schedule la support za zirkan nije ko shmolen I home minister decision ne kale ki ngata la 6 schedule nije 6 schedule ka stand list na ya nije daksa dam mata ni to press conference apex body press conference za to ki home minister 6 schedule man baki yang kija kazuk shik gos te hesaba ta zirkan ko shmolen te kale ngaja te vinyale 6 schedule standmen ngajaz gaw home minister Saled Molkhan po ba konga apex bodies tuk tak chatin denna ngem po nyale tena ngaja mitang yun chanla specially safeguard yong shas ponga te jio pulen yang cik ngata daksang ija ma apex body na ngaja ma tuj maga home minister kargil delegation la khana soso bol mo te tolang ija tusus manale ode pi ngaja dong sapachang khong chogna chang azuk male biale invite chi maleb le tene ngaje te jua phulen daksan ki home minister la kana kazuk delegation chi kargil na boded nang ya political level ka ya religious level ka boded nang te na ngaja thuste mene ngaje dikchami nak zakhan to te na ngaje met khamet tene ka zanskar na chi
या दी करगिल body session na chik thus gosen ju se ju kodin त्यो कारगिल ngaji yele ngaji apex body member daksa kan samana jal binale ko tenna je dukki daksa halat ko tezuk shi so dukki kargil khran skap shikta jertele especially ngaji shura pura zero time से लेकर अभी तक ngaji apex body खुल्लम खुल्ला साथ नसले यानी ते तंगजेस पे का दक्सा एपेक्स बॉडी लेना करगिल जिसखन सोसले अदरवाइज वो लद्दाख के इशू को लेकर लद्दाख के एपेक्स बॉडी था दे सभी का ngaji स्पेशल एपेक्स बॉडी जो फुलन की लद्दाख छिवाई ना ले छिवाई ले ते कलते लद्दाख ऐसा पे कलते जरी ना तेना ngaji रिप्रेजेंटेटिव थुस गोसेले ते थुस ते ngaji को स्काप स्टाइल गोसेन तेने करगिली सेपरेट किचन ना तेना ngaji ngi जो फुलन माले कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव में शामिल होना चाहिए तसं जे थोडा संस्कार आहे म्हणजे दलेका संस्कार त्यो आणि मला आता एपेक्स बॉडी का युल समाना छस्कर लेबा संस्कार ते साबे ते कापसका चुपचा दे जुपता तसा इजम या सिकता माझ्या एपेक्स बॉडी नाही पॉइंट तर ते चिगिन सांदी जात तसा चुपचा दे संस्कार ना ना Sana desde isso está de que ele pura ina diste ebe goli na pura ngaja ka mane जो छस्कर इंजन तेने त्यो साल दे प्रश्न पूरा diste डिटेल चोस्ते ngaji फुल दे का करगिल निकाल कर सामान ngaji एप्लीकेशन माने पूरा तंस्ते क्या याले त्यो मग आता मीडिया ना मला पाले मिमा समाना मग मीडिया डिस्कानी फाइल दिना बोर्ड ना कौस मिमा मला असं तो मग संस्कार कुले माने सपोर्ट माव जर कन मिमा समय मोलेन चुक या तो गुजन टेका ngang ngaji pura ino pale ino terang 6 number la le you media kang president pura choste no kan संस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन President प्रेसिडेंट संघ संगीत क्षेत्र। को तांसुना प्रेस रिलीज हम तांसुना तांसुना। दिगेना पूरा अजून आता का अजून छतर mal ting dinas que te tan mais é um tio que mira este do também mas tio mais ting digas espera nada não mane mais bacana 6 number mata ladakh se yang ya azu na jaga una epex bodia goba endo chokta changme chokta le pale ma ting dina man mal tio consting di fayul tagding son pasana te ting ne men manjal na ja dasa digital zamana no yale सही yang tio tigale yang tio ngira ma सही ये जे उते constitutional safeguard तक्सा एपेक्स बॉडी दिल्ली अस्क्यो तेना ngan langa ta strongly 6 schedule demand pa ni ina taksa ka khongai constitutional extra plus 6 schedule ya juk shiting dole o tenna phya ngaje juate wi ka chuppa ngaja kargili buddhist minority representative apex body na ya kargil na soso delegation ji bodar na tena ngaje thuzme yo te mene ngaja tiu yu chache mano ki ananga spera chi charu या खो थक्चात का जुक सिदुक तेबो ngaja kargil khani nampaun la noches duga phanches dukpo nam chuppa ngaje mozma representative yo ngaja chongen cheberu zariali chezana ngaje tonsa wo ka ngaja gyuzo tamsi ngaja kalas bardu taksa yo ya yongche chani na chaches yo tebo ngaje apex body ka kalte bor nang yanches met या young delegation ji kargil na chadna khon kan kalte bor yanches ma nam chuppa ngaja rang ithusmi tena mijux tena des mides ngaja chis kalas bardo yo te ngaja juino ngaja zer goshizino ya ngaja gyuzno tebe pia ngaja apex body yang juai taksa hote zusla 6 schedule ka yang extra constitutional safeguard charu central government chosna specific yongchen lo ka bena khorawani proposal jitang te ngeja digina mi dig zare teachers in lo te chos ka te yodna ngajang te chos representation yongos ngajang hak yongos ki ngaje ten te chos extra constitutional safeguard jitang na kazukshidu te ngaja kargila yo khani nampawan la phanches duga noches du ote be pia ngaje strongly demand jot apex body committee joseph khan bina ngaje thuzmi yongos central government na kargila soso delegation ji kherna te na ta karmet ngaje thuzmi te na yongos te ngaje te juai ne re taki ngaje rang safeguard bo ngaja rang decide choi Nija han ne pala apex body support la in just na hala support la in 6 schedule support la na 17 member e committee ta ne nije representative shik meche se reason ko shik yun samba ko shik zik dole ta Kargil na nije minority na iso ke issues po molin yok na tene nija support la nije member ming chi yung chi yung gosha zin penian tene phya ja thuk pinel ye ngata apex body member samana thuk ho tenna je tu ki kargil la aga discussion na kargil specially ngaji team boten kargil member ngam bo specially jalta salen jes pasan ko ta ngaji member को मबर नकले फिर भी ngaji को जो पर पिंकी ngaji शुरू ना पला ngaji साथ से पला उसमें हमारा आदमी होना चाहिए उसते ता करगिल स्पेशल स्काप स्थान से पसन को फिलहाल करगिल पा होगा मसाला न पले ngaji बस को जो फुल तो की ngaji dang yong गोशन दिस kan pole
yang tio cik le ngata kargila ngata minority ngata buddhist la anan ngata gompa metkan kala cik la le tio nija 6 te tio ngata kargili leader ji tio chospa ko jus mol tu ngata kargili na jus kan sang buddhist sang sondu sang ngaje ta du pate ka ngi chi mole ngaja yale one by one har religious group har political group mana ngaji pham espona tang sida sa chupa even ngarang nang mana izam 50 साल सुनले हमने द शेख सभी सदरत ना सुन पले इस्लामिक स्कूल शेख सभी सदरत ना कौन फादर उन इस्लामिक स्कूल सदरत चोतना फादर न फला जी जुआ फले नसले तेने तेना ngaji te thondu gele ngaja daksa chupa experience pu ni experience pu share chona ka to te thondu ki changma rana jay ka mana ospa du gele changma du mana चाहे कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप से बात करे चाहे रिलीजियस ग्रुप से बात करे तेने ते उता एग्जीक्यूट जो चीज ला खुआ ngari ऐसे भी का दो थोंदु की एग्जीक्यूट कौन करेगा इसको कौन हाथ लगाएगा इसका कोई दुगेले दाते इसको लंगाजे मना युवा मंगपो फुलते ngaje संस्कार ना मूल बेग निस्का लोग से कमिटी फ्रेम चुस बिनाले स्पेशली फॉर तेनेपिया तेने कमिटी फ्रेम चुस ngaje मना छुपा रे लगाएगा मतलब सक्सेस पर स्विच सिक्चन त्यो मोलते नहीं men दे सिक्चेस लाते का ऑब्जेक्शन है तो पहले हमने उसमें एक पत्थर रखता है तो तेका पुलिस मना सुंसको बर्बाद दिल दादक्सा जे खाचिक सुंदे सुंसको बन थेंते है तेका ngata ma chi repair chuno tanne mala police ऑब्जेक्शन चुस मन चोमी चुक पकले land bo ban pa yang jaga jate ne ngata minority gon la sakya chi khone lot jos pin lot ka ne new shang do tes pera sahi no ale da gao kerena daksan sak par sigma chuga no tene ngaja tene changma khol malkhan nangjin la tene ngaja delegation ji pura khoi chosok samana political rere usgodun la sonse ngaja memorandum nang bo jaldar khore kho ngaja jalte tene jaspa khoi changme maximum bo ठीक दुग मल दुग याले तने देन आस्पेरा दुलन शुगु हम चने पिन ले का तकरीबन अलाउड 85 पास पे लेप से शुगुरी हम चने पिन तने ते तुस पिन अनफॉर्चुनेट खोस हम लेगा ता इलेक्शन कंसल इलेक्शन यस पाते ना तने yang स्कूल ना ट्राशिक ते जुक मिथुन बे खों पॉलिटिकल न्यूज मिथुन बे सों ते थिंग तने ngata jakyan som tene I कोएट po jaste mana son rule ma thupana de juan luz dugle तदांदरी yang spere dulen le tene kana gao kana armia sakyat palote kargil junga lok se tan se tene army unyang jaga ship chacha tene te kayang dong perspective dulen yodle ngaje ko jo fulti dal te ka ko salen jete local salen jale te ngaja umed dakki onche seni tusina I local women especially cc kumdun kargil cc tumduni sadrat na ngaja te dupche sigajar umed yodle taksa is pera yali ngeja media gyute खास कर करगिल लेट्रोचिस खाचा नि नवाले ये जा तक्से ई टीवा न डेल पा तक्सा बनपे इशू बो माना तक्सा सिर्फ ngata ले लद्दाख चिको मान पा नेशनल मान पा इंटरनेशनल लेवल का ई माना समा यूज नवाले तक्सा ची कजु डिस्प्यूट जियो कजु प्रॉब्लम जियो ची फिया ngaja matang zari ngaja cham shik zerna mathawan ta taksa recently ata करगिल प्लेटिव ngeja zik se pale army be pura khali chosto navaले जगह मा छनमोजी ते बो करगिल योमसी डिस्ट्रिक्ट योमसी नवाले तेबेना चांग मता मुस्लिम बुद्धिस्ट जर्से एक्सपेरिमेंट तेने ngaja taksa ngeja media view te strongly ngaje करगिल एडमिनिस्ट्रेशन न करगिल हिल काउंसिल डिमांड इन ओते taksa सोमा प्लेटिव दुबसे खानिका taksa ई गोनपे सकेत न चांग लेनदेन में तन वाले ngaja ते जगह का सम सिंगाजा नंपा 20% पॉपुलेशन yang 60% एरिया यो ते उनी थपथांग नाजिन ngaje राइट नाजिन ते प्लेटिव का ngaja chamshik ngaje राइट तेना न डंडा ngaja सकेत बिल्कुल थप गोस्तेना आज गोनपे सकेत चांग लेनदेन न तो गोनपे सकेत खरंग ची दुलिन योत न खरंग दुलिन योत न गाले नाम खरंग सॉल्यूशन जी बिंग न बिंग लेकिन taksa ई प्लेटिव तेजम छेनमो ngaja जगह खाली छोंसनो तेबे yang dimsan जिकते आइनो आर्मी गुल्ला ngaje mulbek chongsnang sakyat mamangpo army ngaje tang te yale ote bong ngaja khas kar indian army hisabi kang ngaja te juain ki ngaje wakamul be gaizam sakyat mangpo ngeja tang te nok tene ika ngeja khali chorna ngaja tebe ka chang ngatang gonpa zere chang issue men to normal ngatang ai constitutional right in angjin ngaja buddhist gulla te ka sakyat ngaja cham hosen zerna ngaji cham right yona te kan me thogos te ngaja ngeja yute kargil khon juain yale khon promise ang chozot te ka ngaja sakyat ngeja cham hos na tamen zerte